Selamat sasarap, selamat hari Sabat. Terima kasih baru kesempatan toko bisisingilo dititudukan mantad pelajaran dat sekolah Sabat. Ulu dot tudukan dot apasan toko sebab diano mengimot dot tulun yad ke igama di Tuhan Yesus mengimot. Nah ayat do kitab bantawang aboros do kitab rapatan toko Salam Matius pasal 4 ayat hapodam sizam ya diti boros daw boros di Yesus sidioti wozono dohon tudukan ku iko memukot do tulun supaya osiliu do kinarohangan ku ka makitudukom makitahapan toko di kinaringan sidgama toko marajal na tumukot toko minta doa toko o kinaringan zadit pasundu kikuasa hizaditi mindamo koy di sundunung do manuduk dahay sampai do kamilo koy det moroboros sid saralom diti boros nung o mokon ko bay korontob diri nga orot izan dahay. Terima kasih tama ingkan lagi mengining tahakain yo tidak kamilaan mga harati di nunita boros dahay om sokowe diti nga jumadi dat isoot kakansangan dahay sumuhut dit hoturan no. Terima kasih tama pakindamon sokowe iti sin ngaran tanak no Tuhan Yesus masih dahay. Amen. Nayad kinilan dito ko Tuhan Yesus diti banal ko asawat to pangilaan daw do manalamat do tulun kagipom biad kinilan dito ko andang ko inonoy gamaon atau karaja di Tuhan Yesus. Tapi netensanan sid pemagunan diti nakorek ti Tuhan Yesus mangimot ya sida dit kekurangan ditulun igama daw do manalamat. Yad ko i Petrus ang otopot no it tinuhudizan di Petrus diti banal ko ahag-hago mamorosom kadi pangoritan dito ko nga ongkol-ongkol. Nga okon ko ini tinimatan di Tuhan Yesus nga it nunui ko siliho di Petrus di sid hizadot rumikot. Yad na din i Yohanes ngimatan to ko banal ko binghumot jalete. Gam ang imatan to ko secara biasa emot dito ko yado Yohanes dito dat mad ako siliw dat panginjil antaw nga potongkop da habal dat kubasihan. Ngakon ko ini tinimatan di Tuhan Yesus. Inimatan di Tuhan Yesus dot isid tinagubangan diti nuno kajadi kumadiati. Nah, secara dalam dot Markus pasal kawalu ayat 22 sampai 26 varo iso tuturan atau salita mantad si kitab Tuhan Yesus miampai di kenerohangan daw nakawaza si Betsaida. Apabila nakorikot yati sinad kampung dino pinamungaranan da kitab da kampung warit isa tulun da minangawit di tulun da nabodaw inawit si di Tuhan Yesus minindamo supaya ino tulun dino supaya kong kadati mato da kemot tapi netensanan itulun da bodaw mungkin aso kosipan diado dot Tuhan Yesus dino kadapat mengolingas di mata daw ngatupot itulun minong ovit kuma di Tuhan Yesus inogi kinovidan di Tuhan di silongon ditulun dino inavitan dat inavit jalamin sodo takudik si diumpog dinudaan di Tuhan Yesus it mata ditulun dina pihido gidialo duato di Tuhan Yesus dat bakemot ko no kadi Tuhan Yesus kaka ditulun di bodow din kemot ko na nga inatong ulun yad ke nakasudo sampanaw panaw temot ko ka jadi kahorotizo kakalpot amo atarangit gama ditulun do mangimot din na pihido wago di Tuhan Yesus si mata ditulun din duato wago dot bakemot ko no ka naka ditulun atarang no temot ko ka. Nah secara dalam dot cerita diti atau nabasan di Tuhan Yesus diti
adapatan dito ko para dubo tudukan siti kumeso o gumitulun dot mungkin apo ko tutun di Tuhan Yesus o perlu o viton diad kita ko din ko tutun na di Tuhan Yesus to kasi po ko o gumupatulun diti dot ano korongo antawa nga apo horotizan manali kasalamatan mantad si di Tuhan Yesus na di ito ko di nakelo no nakarahati patut mo gihimom aviton to ko na tudukan do kumodubo sin saralom do sarita diti emot dito ko dot itong kabobongo dinagama di Tuhan Yesus dit nakatalib kami no barajalan dito ko tarinsan-rinsan boroso di Tuhan Yesus baroong ingkakat nom pamanaw no ka baro noong uli na to nalingasan net anak no ka manal ko nalingasan ming kakat po nga manal ko kapanaw kage nang iti dinulaan di Tuhan Yesus sampihidaw gidaw inapurimanan di tulun na nabalaw din na rentab kemot nga apo atarang amo atarang manalo temot daw no pihid pa di Tuhan Yesus ken di ba nga emot na manal natudukan siti kumodubo emot dito ko dat bare tulun dat ingutan to ko pentutun dit kinaringante kay kabanaran melalui Tuhan Yesus kirong kay magapon nga ap maodo kong insan nagyay nadi ato ko berputus asa o kon ko mamoros to ko dat adih aso harapan ng yad kiyale dito amo sumay datudukan na kinaringan kamu sumuhut ka tingkadan po din nang iti amo harati insan to ko manuduk insan to ko dot popela dat Tuhan Yesus inaniralan ni kasalamatan mungkin dat apo nakatandon sid pangitungan daw inggubaton to ko bago antawa nga ingutan to ko bago na amo to ko berputus asa na tapi ni tensanan iti na ditiot perlu to ko omitan ni gamari Tuhan Yesus dot okon ko bayron top dot bosok ko dohon ka ana ingutan bago ong mangamo nga mesti baroot gamato ko dot ato ko bimpangazan mangingut ditulun sampai ko tutun kotorima na ditudukan da sumusuhut diti padahakon ko si di elder robot padambus diti tudukan sinsaran do gamato ko may sisingilo diti boros di kenaringan. Terima kasih Elder Ronald di ginumazan toko do Sabat Biano. Selamat sasarap kopi bosian tadaw Sabat sid Sokoviai. Terima kasih tu insan pubago na kopi tambi toko sid Sabat Biano maraja liboros akinaringan melalui di pelajaran sekolah Sabat. Na milembus toko ito modern di pelajaran toko do Sabat Biano. Inono kanangan ke Tuhan Yesus dit popelo posuntu iosido sid murid-murid dau gama manghabal habal dot keposihan omit keselamatan sid bangsa pokon tanid ko ibangsa dot Yahudi na tepinay sokoviai itu dukan diti emot toko sid kitab dot Yohanes pasal 4 tumimpun sid ayat do keso sampai sid ayat dot toluna poda mapat. Jadi ingin aku dikau mimot mamasa siliad Yohanes pasal 4 diti tumimpun sid ayat dot keso sampai toluna poda mapat. Nah timpunanku mamasa ayat di sid kumoturu sid Yohanes pasal 4 ayat kumoturu dot yad keti boros dau menjadi rumikotno sitalaga ino it iso itondu do Samaria tu sumago yosido na boros di Yesus sid ondu dino penumo okuno ka menjadi boros dit ondu do Samaria dino sid Yesus kuran ka dino tu Yahudi ko makinum kodohon dot iyo kumaditi ondu do Samaria ka sabab it ongo ulun do Yahudi asakahan
di pangakanan it ongolun da Samaria. Na tapi naik itino it nafazaan ataupun pengalaman di Tuhan Yesus sidhiza yosido minamanau sido di Samaria. Iri yogi ilom busku iboros sid Yohanes pasal 4 diti sid ayat dot kumosizam it ambat di Tuhan Yesus. Ambato nopo di Tuhan Yesus itondu dino ipat-ipat it ulun dot kenum it vaig antan sid talaga diti kakal itu lihon vagu yosido. Tepot isai nopo it kenum it vaig dititahaku sidau amuno tulihon yosido sampai penlain. Gamogi it vaig ditahaku sidau dino sumiliu dotavud sidau. It somul murulun sampai kapasi penlain kadi Yesus. Menjadi boros dit ondu dino sidi Yesus o Tuhan tahakai okuno dit vaik dino supaya amu oku tuliohon amu o susah oku sumago sitit talaga. Jadi tepi naik it nabasa di toko sid Yohanes pasal 4 ayat kumoturu diri sampai ke hopodom tolu pinopedo di toko kanangan ke ibnavazaan omi pengalaman di Tuhan Yesus itondu do Samaria. Nah sumuhut di pelajaran toko do sabatebiano ibansa do Yahudi ibansa do Samaria diti asarok demi sangon ogumu it amu kopianangan dioti ibansa Yahudi yad kena bahasa toko diri bin sakahan dit pengok barang ataupun penemburuan dit ulun do Samaria. Jadi sampai it hal dot pahabal dot habal kokosian sid bangsa do Samaria ditinga amu dapat dioti ataupun amu nakahabal dioti kumadit ulun-ulun do Samaria. Tapi na sokoviai varo duwo hal dot anu toko tudukan diti kumeso i Tuhan Yesus varo vazadau pahabal dot habal kefosihan keselamatan sid bangsa dot Samaria. Walaupun i bangsa Yahudi diti asarok dot mengorod sid dit ulun ataupun i bangsa dot Samaria. Tepot i Yesus okon koyat ke bangsa de Yahudi tu mengorod sid ataupun amu mengkokuroh di tongolun da Samaria. Nah ihabal kefosian omi keselamatan sid kinoringan okon ko memilih dot bangsa antawa okon ko memilih dot budaya ataupun agama antawa ondu atau pusai. Tepot isaino po nga apatut dekelo korongo di habal kefosian diti. Nah sidhal lokoduvo ataupun temodon lokoduvo do pelajaran iti inono i Yesus amu mimot di kebuatano ataupun secara luaran ditulun dino. I Yesus mimot di Ginavo ditulun, mimot di Kokosogo ditulun, dot i Ginavo ditulun dino mana-manal ko popihot sid kinoringan supaya tohu ditadau itulun dit nokorongo do habal kefosihan dino kadapat memingut atau gumazad ditulun mangasip sid kinoringan kadu dit ranan do keselamatan antar sid kinoringan. Nah tapi na sokoviai iti dua hal dot emot toko ataupun nafazaan pengalaman di Tuhan Yesus inono pelo posuntu i Tuhan Yesus kuma sid ongo murid-murid dau dot yad keri ot apatut agamaon supaya
soko viai itu ulun dina nga korongo di habal kofosihan okon ko memilih dat bangsa atau agama ataupun onduk kokusai topot it habal kofosihan ino apatut itanjag atau ihabal sitso ko viai na paitulun supaya it ulun atau ibansa pokon nga kasangano dit keselamatan antad sid kinoringan. Jadi terima kasih yad no iri it pelajaran dat dapatku petahak ataupun pelembus debiana. Terima kasih. Tudukan dat tumidambus padahakon ke di Eldorobit da pelembus di tiga matoko marajal. Shalom, konsapatan kumadi kumazad Elder Ronald. Tabi sabat kumasokoviay kening di pelajaran atau tudukan kumotolu di sabat kotolu di biano. Atau pinay sokoviay it dulung dot pelajaran kumoduvo kasih tia timpunan antad sid inantadonno. Aku betulun dot memoros adeh horizon ko kadot cuma di turipon di Tuhan Yesus di titu maling ko navyo sikul tingkatan 5 nga amu wokon memorsong kuran kang kakanom kakan aso ti bahagi do ko ruhang ka nga sumut dititajuk tudukan do sabat biano timpunan antad sid inantadonno. Jadi ko gulu manganu tokot isot boros do kitab antad sid usuran di tongo rasul pasal kumeso ayat kavalu ya di boros daw topot kotorima kod kuasa ong kodung korikot no sidiko it sundud osusi irio gijumadiko do sasiku sid Yerusalem om sid pentokop do Yudea Samaria sampai sid sompomogunan kadi Tuhan Yesus. Jadi ontok di minoro boros si Tuhan Yesus diti memang sokoviai i murid di Tuhan Yesus ngasirid Yerusalem. Jadi emot toko dot iti na pagama toko dot jumali turipon di Tuhan Yesus diti okon ko tumimpun sid pemagunan vokon kalau kalong ko purimon toko dot ade kamamalo dati ang sid pemagunan kon diri tu ogum tulun ko tutun dohon elan dio tinuni pinigagama ko diripo ka na ano to ko vago isot ayat sid Yohanes pasal keso ayat sid 4 nopo miso iso mantad di duvo tulun it nokorongo di ongoboros di Yohanes dino minozo di Yesus isido dino i Andreas ito pinay di Simon Petrus manjadi guluno ingutay di Andreas i Simon dito pinay daw boros daw si di Simon nakasamong koyno di Misayas ka jadi iti Misayas diti penguretan vokon di Tuhan Kristus sinsaradong bahasa dot Greek. Na to pinay antad sid gama di dioti mihabal siti emot toko dot ihabal di nitanjak dioti dino okon ko turus minin sodunga iri tinumimpun antad sid rurungan dioti kondiri. Jadi to pinay igama toko do kumaraja jumari dot uripon di Tuhan Yesus okon ko sed pemagunan vokon timpunon inay nga antad sid inantadon di toko. Varo pastor minomoros pastor Dr. Stimston Hutagalong nakoboros dot ongotopot no ihal mong injil i pahabal ko vasian diti antad sid ulun dit pidudun no inono isavo iryogi kuma di tanganak no om iryogi itong ulun di sang kampung no ka harati
hon ko minsodu nga antad sid inantadon. Na iso po bago pongilan toko dot oporlu toko dot hortizan sid tudukan di kumuluvo diti inon no. Emot toko antad sid usuran. Kuran gama i Yesus pinakan dit 5,000 tulun. Nah emot toko diti usuran diti sid sa nom dot Yohanes pasal 6 ayat ko 5 sampai 10 na impakangan ko iti surita diti atau usuran iti oleh sebab elan to kono. Ko pirong-rongo to kono ti surita diti. Nga isot atalahas songira dot mad opuri manan na di Tuhan Yesus dot ongovitilon ni tulun. Minong kaduat isido kumadi isay ipilipus kadi Tuhan Yesus siyombo ka o pemulizan toko dot akanon dot ipakan toko ditongolun ditika. Tampinay sumuhut iti sorita diti elan toko dot ongo kusayo gi dito ngo sukod no varo no 5,000 tulun. Apo kambat itanganak. Isuot pangobuktian toko dot kon kubay ko ulundot o sukod dino ko vozo sino dino. Emot toko sidto dino varot isot anak dito podok po kikokoruy dot 5 nada dot ruti ginamantan sid barley duvonena no sada. Harati ino ko vozo dino kon kubayong ngo sukod nga varot ang anak to podok po. Na sebelum ino minangambat Pilipus kuma di Tuhan Yesus kali Pilipus minsan ko varo duvon na hatus o sindo pirak diti dot idagang toko supaya kakanyo ti ako sukupin ka. Amu ko sukup ka. Nga si tigogi kadi Andreas minomoro si Tuhan Yesus varo bot isotanak si tiyoy do kikokorway 5 nada dot ruti duvone na no sada ka nga kosukup kana yadino dino kang bahasa dot ko basan dito ko nga emot to ko kuran ni gamali Tuhan Yesus terus inanu daw ikokorui di tanak dino kinanday daw pensavat minonori makasih isidosid kinoringan songira na sambayangan daw itakanon dino binahagi-hagi Tompinay sokoviay itulun nino ko vozo sino dino nakakan novizaw songira dot pino umpug dioti itong nobi antad sid akanon nino varopot hopodom duvo bakul atau nga duvo nopod ay hopodom duvo losoy o nobi ko amo po no kosuko na antad siti elan toko dot ikinoringan okon ko tumimpun sid bahay ko o sukup no banal gumama oge inay nga imatan di kinoringan nunu ivaro sid toko irino barakaton daw sampai kadapat toko gumama sebagai uripon di kinoringan na Tompinay sid ayat dot tahudin no it engin ko dot basaon siti anu toko sid Yohanes pasal 12 sid ayat dot duvono podom 3 sampai duvono podom 6 boros kadi Yesus si dioti nokorikot no ihizadot kenta lang no it kobuatan no dit anak doriniba boroson banalku sidiko it pinarangan do gandum amu aratusid tana mapatay irino iri songlinsaw no topot apatay it songlinsaw dino monguvadot asapaw isay nopo ot manamod di komposisyon daw inono it atagakan di komposisyon penlaid topot isay no po it sumana di komposisyon daw sid pemagunan diti inono it kataud di komposisyon daw sampai penlaid isay no po it mokyuripon dohon pawozoon no yosido dohon supaya siyombo okuno po yosido nga sinohi
isay no po it mokyuri pondohon humorumat ditama. Topinay sa koviyay, itino it apatut toko do gamaon. Inono, cuma di toko uripon di kinoringan, pemozon toko ikinoringan kondiri mamarakat ito ko, supaya nunit o kurang ito ko nga tambahan no kinoringan, sampai igamat toko patanzag di habal kovosihan di tinga, konko sia-sia ini nga, cuma di iso kabanggaan di kinoringan, kuma di toko. Na, toluot onsi diti, pelajaran diti atau tudukan diti, keso siti tumimpuun. Koduvo, pakazon di kinoringan nunu ivaro sidikaw, kotolu, pelang, mamahagi, patahak toko di barakat, dit ano toko, antas ignoringan, kuma ditulon dit momorulu. Pagulyon ko sid gumazad. Ang iningon dito ko itudukan din ako lambos dialo Elder Robit. Ang utapot na iti gamato ko dot pasasad antaw nga patongkop biti kapasihan. Ukon banal ko apagon antaw nga ususa. Tukeso kantad sid subangkob dito ko. Amo na mausod ang nito antad sid subangkob. Memot ito ko dot nununupit para kamampuan dito ko among imot da kisikul ka kibantug to ko ka amo mangimot yad kina nga nununupit baro pakazon di kinaringan sumuhut dit no tulis di Ellen G. White sid saradam that the desire of ages sid nalad duvonatus limona podom valu mulong ko itulun dino naratuno sid tinogubangon ni Tuhan Yesus antawa nga itulun din na aso no banal ro tuva daw ataw itulun din na kenso do no banal sinsaralom de kinaringan nga si di Tuhan Yesus kakalibaro kasalamatan ka natudukan do sumusuhut diti emot dito ko o gumuy tulun do na kenso do o gumuy tulun do na ratu magimatan dito ko man aso no kasalamatan kanto kasi tinugubangon di Tuhan Yesus kakaliihimon di Tuhan Yesus kakali baro keselamatan daw na gereja di sumurut itong anggota daw atau nga itong ulun sino baro mato do kemot di keperluan di tulun do selamatan kening di tulun di perlu selamatan na itu nagama dito ko mindamo sid kinoringan diti supaya itu kau dina kemot korong auto kau di keperluan da tulun sidhal do keselamatan amakon kebaikan teb di toko kondiri antaw nga isong gereja toko nga mad kay Tuhan Yesus gama mangimot itong ulun akon kebayron teb emot di hizadina nga nunuy ko jadi zosid masa akan datang atau pinitensanan perlu ipat-ipat ito ko diti varo gama dito ko dat mangining mangimot ditong ulun dit banaman ako perlu gasadon to ko si salam dat keselamatan. Terima kasih tudukan da sumusuhut diti pelembusan de Elder Norsa. Na terima kasih di gumazad di Elder Ronald. Manan salamat hari Sabato ko kumadiko kavi na sid tudukan dot hari Kamis itulu diti tudukan diti opurimon dot koryatan na sid pelajaran diti popedo ditoko dot ituhan dit sambaon di toko dino kinoringan dit memuka rongobon do koryatan si di toko supaya kadapat toko popedang dit kosipan toko kumaltulun vokon na sid kitab usuran dot ongo rasul pasal kabalo ayat 24 sampai 28 valu
Atarang banar lot pinasuntuan. Kanangan ko kuran ituhan monodia radan. Supaya ipilipus kadapat yado popelang di kosipan daw sid kinoringan kumaa di pagaway tasawat dot Ethiopia. Ang solidikon toko na iti tuturan diti. Amu apatut do mamanaw ipilipus sid radan dino. Tuyad ko itno ko surat sid usuran dot ongo rasul pasal kabalu ayat 26. It radan dino amuno pakazon dot ulun ka. Na kabotano dot it radan dit binazaan di Pilipus dino. Ako tu bazaan mamanaw dot ulun. Topot gimatu ituhan dit sambaon ditoko dino. Lobi poko kelo lobi poko karahati tinumbozo di Pilipus itboros di malaikat. Minamanaw yalo sino nakasamong ipilipus songulun pagaway tasawat. It pagaway dino manaud do kolunduon do raja dot ondu dot pemagunan dot Ethiopia. It pagaway dino mamasa yalo dot kitab Yesaya damakosa ko yalo si korita do kuda. Nah, gimatu ituhan mabangtabang kang kumah nokem buday ot hiza do poriatan di Pilipus padabu do boros manarang sid pagaway dino dihabal do kobosihan kanangan ko Yesus. Sampai dot naparamandi ipagaway do Ethiopia dino, gimatu kasip yalo sid di Yesus Kristus do ensanan iginafodao. Na otongob pinay ko kavi, atadahas no dot ituhan dit sambaon ditoko dino. Ikinoringan dit mongogyang di rongobon dot timpo sampai kadapat toko poriat do boros ombon ong song linso no boros topot itomodon di boros di toko dino asovokon inono pedang toko dit kosipan di toko kumatulun bokon. Komen di Ellen G. White kanangan ko inabazan di Pilipus dino kadi Ellen G. White malaikat it rinumikot si di Pilipus amu midomilo tantu ko kadapat kondiri i malaikat dino rumikot tumoronong sid ulun Ethiopia dino potobat diado topot iradan potungan do Tuhan dino kenginan dau riniba dit inurug dau tumapang dau inopogi konungko kopurimon toko varo radan poriatan di toko poboros kanangan ko ikosipan di toko kadan no mihaba-habai pedang toko nunuit kosipan di toko kuma ditulun bokon tugima hondomon toko no sera ko purimon toko yadino ikinoringan minono dia ditralan dino. Nah, ino norontob. Terima kasih. Terima kasih di Elda Norsa ya diri Kapantang ditudukan. Terima kasih di Elda Robit. Terima kasih di Elda Robert. Nah, sid pempod da pelajaran itu kau diti. Humarapoku di tengah pinay di minangining nahorotizan okon kebaik horon teb dot
minangining nahorot ijan nga milat ako gamaon. Sid salam no kapahijan dito ko. To sid sukowe pelajaran diri, ang jadijan toko datiso, peng kukuro pama, igama dito ko tumabang di pekerjaan di kenaringan, igama di kenaringan mengimot si dito ko. Jadi mad ase tantu dat alasan dito ko pulat ato ko katabang to ya ditina kemampuan ko ka. Memang norong nilan to ko neri dat ipat-ipat ito ko ditinga varo gama di kenaringan da mengoguna patabang daw sid pahabal da kubasihan. Sid pampod dat gama to ko marajalti pakindamon to ko elderobit dat gumazad to ko minta dua penutup. Sumambayang toko. Otamaza ipentoron sid surga. It osianan dahay imina gazad dahay maza dit ro nudit osusi. Mohon support ako dikaw Tuhan sabab ikaw no iminanahak dahay dot kakangansangan sampai navi dahay gama dahay misisingilo ditudukan do sabat kumotolo diti. Mokiano ako'y di ko kakansangan tan si dikaw Tuhan supaya ikaw no o patanom sid ginavo pangitungan dahay. No po it on si di tudukan niti supaya iti cumali iso kakansangan dahay sebagai uripon no sampai korikatan no di kendovo. Ampunay no sa it dosa kasalanan dahay. Itindamon dahay Tuhan. Tahak dahay sidikaw iti sid saralom ni ngaran ni Yesus Kristus. Amen. Terima kasih Sid Sokoviay kapisamong toko bago Sid Hiza Darumikot. Kinaringan mamarakat ito ko tensanan. Amen.